No prije nego što počne ovaj video imam jedno malo iznenađenje za vas. Znači možete osvojiti sve ovo što trenutno vidite, ali pod jednim uvjetom. Znači u ovih sat i po vremena ovog videa ubacio sam 1 sekundu jedne sličice na kojoj piše jedan kod. Znači morate pažljivo gledati ovaj video. Te ako nađete i ako ste vi taj sretnik sa tim kodom, napišite mi na Instagram u poruci, meni će biti sve jasno, napisat ćete naravno adresu gdje mogu to poslati i to je to. Uživajte i pažljivo gledajte. Welcome to my new video. And being unboxing and review this product. Zato bolje da ne pričam engleski. Lijep pozdrav i dobrodošli u novi video. Kao što vidite ispred mene je hrpetina alata, materijala od kompanije Max. Ovaj ovdje logo. Isto tako htio bih se zahvaliti Kožulu tvrtci iz Slavonskog Broda koji su zapravo omogućili ovaj prekrasan alat. Isto tako oni su i vlasnici ovog alata, ujedno i distributeri. Stoga da se bacimo na recenziju. Uživajte! Isto tako prije samog unboxinga i recenzije htio bih se zahvaliti Kožulu iz Slavonskog Broda što su mi omogućili i kompletno novo radno odijelo kompanije Daisy. Znači zaista vrhunska odjeća za majstore, svaka preporuka. Inače, ja sam po sebi ne volim nositi radnu odjeću upravo zbog toga što mi je neugodno u njoj. Znači ne mogu normalno klekniti, jednostavno ne volim raditi u njoj. Zato ja većinom volim raditi u kratkim hlačama, obične trenirci i nekako mi je najugodnije. Dok mi nisu zapravo Kožul omogućio Daisy odjeću koja je zaista odlična. Znači sama rastezljivost te radne odjeće me je impresionirala. Znači same hlače imaju čak 4 elastična područja na sebi, između noga, na koljenima, na samoj stražnici, tako da možete normalno sjest, kleknit, radit na koljenima bez ikakvih problema. Isto tako što se tiče samih radnih hlača, vrhunsko su napravljeni, imaju jako puno pretinaca, znači možete hrpetinu alata strpati u same hlače. Što se pak tiče kratke polo majice koje ja trenutno sad nosim, kao što vidite super mi stoji, isto tako moj logo koji su oni otiskali, tako da hvala od srca. Isto tako mogu reći da je onako slim fit uz samo tijelo. Lijepe boje, inače i hlače i majice, trenirke, znači Daisy je kompanija koja ima sve, znači možete se obući od glave do peta u koju god boju hoćete te i za šta god vi radili. Bilo to farbanje, bojanje, bilo to metalurgija, bilo to obilaženje terena, bilo to lov, ribolov, znači oni zaista imaju sve, ostavit ću link dole u deskripciji tako da si sve možete pogledati. Sada se vratimo na polo majicu, znači što se tiče same polo majice, dosta prozračna, kvalitetno odrađena, ja sam zadovoljan. Isto tako dobio sam jednu kratku majicu koja mi je iskreno na početku djelovala kao sportska majica i zaista je, možete doslovno s njom igrati nogomet. Toliko je prozračna tokom rada, a to pravi majstori sigurno će znati cijeniti. Onaj tko ima, slobodno napišite dole u komentarima, vjerujem da ima vas koji imate nešto od Daisy kompanije, da ste zadovoljni. Isto tako, kratka majica zaista odlično odrađena, prozračna, znači doslovno kao da nemate ništa na sebi koliko je lagana, isto toliko i teži, doslovno par grama. Stoga, moje preporuke. Te isto tako dobio sam gornji dio trenirke na kopčanje, jako zanimljiv materijal, poprilično topla trenirka, znači doslovno da imate pravu jaknu na sebi. Sva ta roba je zanimljiva po tome što lako je za oprat, mislim, sva se ona pere na 60 stupnjeva te većina mrlja nestaju.
No, meni je na hlačama ostalo dosta mrlja budući da sam radio sa nitro bojama, a te nitro boje ostaju na svakoj robi, tako da je nemoguće to skinuti. No, šta je radnička roba ako nije prljava, zar ne, zar da? Stoga, šta se tiče Daisy obleke, mogu reći da je odlična, palac gore i to je to. Idemo na ovaj unboxing. Pa da prvo krenemo od nekakvih većih stvari. Evo, možemo uzeti prvo kutnik, znači veliki građevinski kutnik, klasični, treba ga imati svaka radionica, ja je nisam imao, znači sve do sad maltene. Znači sam kutnik pokazuje, znači 60 cm puta 50, jako lijep, jako velik, sve u svemu jako koristan alat, uvijek dobro došao u svakoj radionici. Idemo ga staviti na policu. S obzirom da je ova polica predviđena za prodajni prostor i sami nosači alata su duži, no to nas ne brine, mi smo to skratili kako nama paše. Sama tvrtka Kožul omogućila mi je i ove panele za zid, jednostavno da se lakše rasporede alati i da budu ljepši. Sljedeći zanimljiv alat, evo možemo prezentirati ovaj metar. On je zanimljiv zapravo po tome šta je klasični dvometar, ali je zanimljiv po tome što ima QTV na samom ćošku metra, ako mogu tako nazvati. Znači imate kut od 90, 75, 60, 45, 15 stupnjeva i 30 stupnjeva. To vam uveliko može pomoći zato što vam ne treba kutomjer u nekakvim situacijama gdje ne možete doći do njega. Inače, sam metar je klasični dvometar, dosta je izdržljiv, ne pucam, tako da naravno šta je pravi majstor bez pravog drvenog metra. Sljedeća stvar, evo možemo uzeti špagu od 30 metara koja je ujedno i spremnik za boju, tako da se ta špaga, na nju dođe ta zapravo boja u prahu, te kad nategnete na primjer na zidu, na betonu, ostane vam ravan trag, na primjer za rezanje betona ili za ocrtavanje zidova, za sprovođenje instalacije i slične stvari. Pa da otvorimo. Otvorit ćemo ujedno i skalpel. Znači, ovako izgleda sama ta stvarčica. Znači, imate klasično kolut za namotavanje. Na početku špage imate i zakačaljku, tako da puno lakše možete zakačiti, čak vam ne treba onda ni pomoć, odnosno jedan kolega koji će naravno držati tu špagu. Te isto tako, napomenuo sam, špaga ima preko 30 metara, tako da je dovoljno dugačka za nekakve i veće stvari. Sa strane može se dodati sama boja u prahu na samu špagu, te se treba malo prodrmati kako bi sama boja ušla u tu špagu, te najjednostavnije ocrtavate. Puno lakše nego sad da na primjer uzimate metar od 5 metara ili na primjer onaj drveni dvometar i 2 po 2 metra. Ne, puno lakša stvar je zapravo ova špaga. Ja je do sad nisam imao u radionici, te sam je sad odlučio uzeti. Kao što vidite, jako lako se i vraća u početno stanje, te se zaključava i to je to. Idemo je staviti na policu. Idemo i sljedeća stvar koja je zapravo obavezna u mojoj radionici je naravno nezaboravni šubler. Znači do sad ih imam sigurno 1, 2, 3, 4, 5. Ovo je 6. Ali jednostavno i sa tih 6 ja kad ostanem i bez jednog ili posudim ili uvijek se negdje zabaci pa ga nađem kroz godinu dana. Znači ovo je klasični šubler za metal naravno do 155 mm. Dolazi u ovom
pakiranju, tako da ga možete odložiti. Isto tako sa šublerom možete i označavati po metalu, imate ove oštre bodlje odozdo i odozgo sa kojim možete i mjeriti, ali isto tako naoštreni su poput noževa, tako da možete označavati si dokle na primjer morate odrezati željezo, gdje morate probušiti i slične stvari. Isto tako kao i klasični šubler možete mjeriti i dubinu stvari. I to je to. Idemo ga staviti na policu. Sljedeća malo veća stvar u ovom brdu alata je ova vaser vaga. Inače sve vaser vage moje u radionici su oko 50-60 cm, te sam jednostavno trebao neku malo veću, recimo ova je 120 cm za nekakve malo veće stvari naravno. Isto tako libela kao libela ima glavni pokazivač ravnoće i ovaj sa strane za okomito pokazivanje. Da li je ta sama stvar u vagi, kako što svi znamo reći. E sad, nekakve detaljnije specifikacije. Znači napravljena je u Europi, ima 120 cm, odstupanja u točnosti po metru je 0,05 mm, znači doslovno jako malo. Te jedna zanimljivost šta vaser vaga na svakom ćošku ima gumene dijelove, to jest mogu reći osigurače, tako da ako vam padne sa nekakve visine vaser vaga da se ipak dočeka na nešto mekano, da ne dođe do same deformacije vaser vage te da ne ode iz točnosti, ako to mogu tako nazvati. Jedna zanimljivost, 10 godina garancije na točnost. Stoga mogu reći da je ovo zaista jako dobar proizvod, mora ga imati svaka radionica. Znači imate onu manju od 60 cm, ali obavezno uzmite si nekakvu vaser vagu od 120 cm. Sama kvaliteta izrade je vrlo dobra, znači nigdje nema nikakvih oštrih rubova, sve je zaista napravljeno odlično, tako da ide i ona na policu. Pa kad smo stali kod tog mjernog alata da ga i dovršimo, sljedeće šta smo dobili od kompanije Max su ova 2 metra, znači klasični metrovi, no po nečem su posebni. Ovaj manji metar, Max 5 metara, znači on je zanimljiv po tome šta ima automatsko zaustavljač metra kao što vidite, znači morate otpustiti ga, nema onu klasičnu kočnicu kao kod većine metrova. Isto tako 5 metara je klasa točnosti 2, te na početku metra ima magnet. Taj magnet je zanimljiv, pogotovo za mene koji se bavim većinom željezom, jer je dosta jak i mogu ga na primjer staviti na jednu šipku te odmjeriti koliko mi treba do druge. To mi je na primjer bilo poprilično korisno kad sam mjerio sam stol prilikom izrade za moju novu radionicu. Te isto tako zanimljiv, mali, kompaktan, stan onako lijepo u ruku. Isto tako kao klasični metar imate ovdje za kačaljku, možete ga okačiti u radne hlače i imati ga uvijek kod sebe. Zanimljiv dizajn. I to je to. Idemo na sljedeći metar, a sljedeći metar je puno zanimljiviji. Znači radi se o metru koji je malo drugačijeg dizajna, metalnog kućišta. Isto tako ima automatsko zaustavljanje, ima kvačicu za hlače, ima malo širi list metra, isto tako klasa točnosti 2, ali on je presvučen sa najlonom. Ja lično u svojoj radionici preferiram metre koje imaju zaštitu, odnosno najlonsku zaštitu, zato jer su mi puno bolji i izdržljiviji od klasičnih metrova. E sad, ako ste laik i ako se ne kužite u metre, najbolje da odete na kanal Ključ 13, ostavit ću vam ovdje negdje karticu da brže odete ili ću vam ostaviti dole u deskripciji. Oni su znači objasnili sve živo i neživo o metrima, tako da odite posjetite njihov video. E sad, ja ću vam u kratkim crtama objasniti kako da najlakše skužite metar koji ima zaštitu na sebi, a metar koji nema. Najlakše skužite po tome što
metrovi koji imaju najlonsku zaštitu obično su matirani, znači vidi se da su blago matirani, te je napisano na njemu da je najlonski zaštićen ili da je plastično zaštićen, u biti pisat će na njemu. Dok ovaj klasični metar, on je sjajni, samo lakirani, naravno ništa on nije gori, znači ista mjerna točnost, isto sve, kao što vidite oni su identični, samo šta mjerna površina je ovdje presvučena sa plastikom, što ja puno više preferiram od klasičnog metra, jer naravno ako je nešto zaštićeno puno će duže trajati. Zar ne, zar da? Idemo na policu. No, dosta smo slušali o mjernom alatu. Idemo se malo baciti recimo na čekiće. Jedan zanimljiv čekić kojega sam ja koristio prilikom renovacije u radionici je zapravo ovaj poput sikire čekić. On je namijenjen recimo za razbijanje blokova, za samo oblikovanje blokova, za same građevinare, te ima ovu glavu sa kojom normalno možete zabijati čavlove, eksere, no druga strana je kao sjekira sa kojom možete oblikovati same blokove. Naprimjer, ja sam koristio to u radionici za čišćenje kanalica, za usjecanje kabla u zid, tako da mogu reći da se nije ništa oštetilo, kao što vidite, kao i prvog dana je, a doslovno svaki posao u radionici sam sa tim čekićem radio. Isto tako, čekić ima i dio za vađenje čavlova, odnosno eksera, vrlo dobru ručku, mogu to pohvaliti, znači ručka je ekstra dobra. Mogu reći da je poput dormea, znači sama ručka ima po sebi rupice, tako da se sama drška može prilagoditi vama, a ne vi njoj kao kod većine čekića. Znači, kad uhvatite za ručku, same te rupe se stisnu, odnosno rašire kako kome, te imate puno bolji osjećaj u ruci. Isto tako, kad imate puno bolji osjećaj u ruci, puno bolje vam drži i alat u ruci, a to pridonosi zapravo točnosti tom alatu. Zato jer kad bi imali klimav alat, naravno šta bi se desilo od samog posla. To je to što se tiče drške, inače ovdje imamo i ispolirani, pocinčani dio. To je to, idemo ga staviti na policu. E sad, čekić svih čekića, znači ja na prvi pogled to je bila znači ljubav neviđena, ja vam to ne mogu objasniti. Kad su me pozvali da pogledam zapravo taj alat u Slavonskom Brodu, ja sam naravno otišao, ispoštovao sam ih, te su mi pokazali šta oni imaju u svom asortimanu. I jednostavno ja sam na prvi pogled se zaljubio u ovu stvar. Znači pogledajte vi koliko je ovaj čekić dobro napravljen. Znači to jednostavno, ja nisam vidio jako dugo vremena ovako kvalitetan alat. Zaista, nije sad da nešto hvalim, ali pogledajte vi koliko je ovo dobro. Sama drška je isto tako prozračna, ima rupice po sebi, anatomska je kao što bih ja rekao. Te isto tako držanje samog alata u rukama je nešto kao kad bi na primjer uzeli Parkside i Dewalt bušilicu. Znate koja je razlika u držanju alata. Isto tako, ovaj čekić ima antivibracijski sistem. Zapravo, to sve pridonosi ovaj tanki držač čekića i drške. Kao što vidite, on je svega 5 mm i vi svaki put kad lupite čavu s njim, taj zapravo komad željeza apsorbira tu snagu te vraća i lupa natrag u sam čavao. Što se tiče funkcija čekića, kao kod klasičnog čekića, znači imate prostor, odnosno dio čekića za lupanje čavlova, odnosno za zabijanje eksera. Isto tako imate jako lijepo napravljen prihvat za čavao, tako da ne morate držati i lupat maznice po prstima ili nešto slično, nego možete jednostavno staviti letvenjak, sedmicu, ekser i najnormalnije lupiti prvi put, čisto da se zabude ekser, izvučete, lupate dalje. To zapravo pridonosi mali magnet koji je stavljen u sam čekić.
Isto tako sa ove strane imate ovaj špic, na primjer za razbijanje betona ili tako nekakvih sličnih konstrukcija, odnosno agregata, te imate ovdje i ovaj zazor za vađenje eksera, odnosno čavlova. Sve u svemu mogu reći da je ovo zaista čekić. Ja dugo vremena nisam vidio ovako lijep čekić, evo moram vam priznati, zaista jako puno je tu uloženo i truda i vremena da se otkrije ovako nekakva stvar koja je zaista jako korisna. Nije nešto pretjerano ni težak čekić, mogu reći da super završava svaki posao, tako da moje preporuke za ovaj čekić, znači brutalan je. Idemo i s njim na policu. E sad društvo, kad smo začekićali, idemo do kraja čekića. Tako da idemo i na zadnji čekić. To je zapravo gumeni čekić, ja do sad nisam imao pravi gumeni čekić, te sam se odlučio na Max alate naravno, te na varijantu sa plastičnom držkom. Isto tako jako lijep osjećaj u rukama, ovaj grip je jako dobro napravljen, ne klizi. Mogu reći da je gumeni čekić mi poslužio jako dobro dok sam radio na stolu u radionici, jednostavno za nekakve poslove, za nekakve stvari poput drveta gdje ne smijete ići sa klasičnim čekićem, završavate sa gumenim čekićem, zato jer gumeni čekić neće oštetiti toliko stvari, odnosno na primjer OSB ploču poput onog klasičnog čekića. I to je to, idemo dalje. E sad kad smo završili sa mjernim alatom, sa čekićanjem, idemo na skalpele recimo. Znači svaka radionica mora imati poneki skalpel, nebitno koji je proizvođač, bilo koji, ali svaka radionica mora imati, svaka kuća bi zapravo trebala imati po jedan skalpel. E sad, ja sam jedan sad otvorio dok smo otvarali onaj mjerni alat, onu špagu. Tako da idemo prvo od njega. Znači, sam skalpel kao klasični skalpel mislite, ali nije. Prije svega, ovaj skalpel je opremljen sa SK4 ekstra oštrim nožem, znači lasersko brušenje noževa 0,5 mm i šta je najbitnije, ovaj nož neće pohrđati, tako da zapravo dobijete skalpel i nož koji je maltene doživotan, ako me možete tako shvatiti. Šta se tiče samog skalpela, dakle nije klasični skalpel, nego ima jedan točkić kojega kad odvrnete možete pokretati oštricu naprijed-nazad, no dok zavrnete sam točkić na samom skalpelu ne možete ga više niti izvlačiti, niti ništa slično. Odozdo imate crnu plastiku koju kad izvadite možete obično izvaditi sam nož van, odnosno staviti nož novi u sam skalpel i naravno završiti posao. Isto tako obložen je okolo naokolo sa gumom, tako da vam doprinosi jako dobrom osjećaju u ruci. Kao što vidite super se je pokazao, ponajviše bih to zahvalio ovom nožiću unutra koji je zaista perfekcija. Sljedeći skalpel je zapravo metalni skalpel, samo da ga unboxujemo, koji je isto tako opremljen sa vrhunskim nožićem. U pitanju je SK4, isto tako posebno oštar, 18 mm oštrica, 0,5 debljine. Sam skalpel je metalan, odnosno napravljen je od aluminija. Ova vodilica je tako dobro napravljena, znači ja vam ne mogu opisati. Imao sam sličan skalpel, to mogu reći. To jest imao sam par komada sličnih skalpela, ali nijedna vodilica nije bila ovako dobra. Slušajte ovo. Znači, sam skalpel je perfekcija. Kao kod klasičnih skalpela, odozdo imate crnu plastiku koju morate izvući kako biste promijenili, odnosno stavili drugi nožić i završili posao. Ova vodilica mi je zaista, znači kupila me, nema dalje. Sam skalpel je jako dobro napravljen, znači imao sam ovakvih par koji su bili jako slične ovimu i zaista jako dobro su se svi pokazali, tako da ako vidite gdje je kakav sličan ovakav skalpel, obavezno si ga priuštite.
To je to što se tiče ta dva skalpela, no imamo jedan koji je zaista poseban i sa kojim se Max kompanija zapravo diči, a to je ovaj zapravo crni skalpel. Šta je posebno na njemu? Posebno je što je on malo teži od ovih ostalih skalpela, a to je zapravo zbog toga što je on napravljen malo za ekstremnije uvjete. Sa skalpelom, prije svega da napomenem, dolazi sama oštrica. Do sad smo sve imali 0,5 mm, nova oštrica je 0,7 mm. Posebno je oštra, znači isto tako laserski je brušena. Tako da kad kupite ovaj skalpel imate to do kraja života, znači ne treba vam niti jedna druga oštrica, niti jedan drugi skalpel, samo ga morate čuvati. Što se tiče mijenjanja samog nožića, sa zadnje stranice ovog skalpela imate jedno veliko crveno dugme gdje piše push, tako da tu stisnete i zapravo sa tom funkcijom ste uspjeli otključati sistem za promjenu samog skalpela. Znači možete najklasičnije izvaditi van nožić, staviti drugi i vratiti sve na mjesto, te sa ove stranice morate sve stisnuti u prvobitni položaj i imate novi nožić na skalpelu. Kompletan nožić je napravljen od metala, znači vodilica, sve je napravljeno od metala, no zbog boljeg osjećaja u ruci je presvučen i sa gumom, znači svi bitni dijelovi gdje vam inače ide palac, gdje ide dlan, su presvučeni u gumu. Mogu reći da sam zaista impresioniran sa ovim skalpelom, znači takvog nisam imao do sada i takve kvalitete. On je zapravo težak samo zbog toga što je sama vodilica napravljena od puno debljeg metala nego klasični skalpeli. Te isto tako on nema jednu vodilicu nego dvije, znači imate duple zube na skalpelu, ako to mogu tako nazvati, što vam zapravo pridonosi da je skalpel puno točniji i neće se desiti da vam se on sad izvlači van kao kod nekakvih jeftinih skalpela, nego kad se on zaključa tu nema više izlaska. To je to što se tiče ta tri skalpela. Sad, nemam nekako adekvatno mjesto za njih, te sam odlučio malo improvizirati. Naravno svi mi u radionici imamo staru Pixu od boje, gdje ima možda malo boje koja je skorena ili tako nešto. Te ćemo riskirati jedan nosač sa ovih panela kako bismo ga navarili na tu Pixu. Sve ćemo ofarbati u crnu boju. Nakon što se boja malo stvrdnila, uzet ćemo samu Pixu sa nosačem i staviti na ovu policu sa alatima. I imamo naravno mjesto za skalpele i za olovke. No još uvijek mi držimo skalpela, tako da smo naravno uz same skalpele dobili i rezervne nožiće. Naravno ti rezervni nožići su i malo prije bili recenzirani na samim skalpelima, tako da su to ti nožići koji su otporni doslovno na sve. Otporni su na hrđu, isto tako puno duže se može koristiti ti rezervni nožići od onih klasičnih rezervnih nožića. Znači rezervni nožići SK2, SK4, 0,5 i 0,7 mm u svakom pakiranju po 10 komada. Crne su boje, laserski su oštreni, tako da su ekstra oštri. Inače, moj nekakav pogled na te skalpele, ja sam ih koristio tokom renoviranja na radionici. Koristio sam onaj crni skalpel koji je opremljen sa 0,7 mm nožićem, baš upravo ovakvim. Znači, nema šta ja nisam s njime uspio srezati. Rezao sam šmirglom papir, plastiku, označavao po metalu, označavao po drvetu, rezao tkaninu. I na kraju krajeva on je još toliko oštar da ja jednostavno nisam mogao ni zamisliti da postoji tako nekakav oštar nožić koji je toliko kvalitetan i otporan na sve. Tako da sve moje preporuke za ove nožiće. Dajmo na nešto malo sad zanimljivije šta mi volimo na ovome kanalu. To je na primjer francuski ključ. Vjerovali ili ne, nisam imao u radionici ništa slično ovome, to jest jesam, ali ne francuski ključ. Te sam ih tražio da mi upravo to pošalju, zato jer vjerujem da ću ovo dosta često koristiti. Znači,
Tko zna, tko ne zna, objasnit ćemo. Francuski ključ, znači ovdje imate ovaj puž, ako to mogu tako nazvati. Te kako pomičete taj puž, imate mjeru od 0 pa sve do 30 mm, bilo koju maticu možete u toj mjeri zahvatiti sa ovim francuskim ključem. Što se tiče samog držanja, znači jako lijepo napravljen. Presvučen je sa žutom gumom, pa preko toga svega još sa ovom crnom, tako da bude mekanija, malo drška, ljepše za rad, a isto tako i za držanje, tako da vam ne može lako ispasti iz ruke. I to je to, idemo dalje. Te kad smo već kod šarafanja, da predstavimo i garnituru ključeva od Maxa. Garnitura je specifična po jednoj stvari, na koju ćemo se obratiti malo poslije. Znači garnitura od 10 pa sve do 19 mm. Ključevi su zaista jako lijepo napravljeni, nije se štedjelo materijala, vidi se. No isto tako vidi se i vaš odraz u njima, znači toliko su dobro ispolirani da jednostavno možete vidjeti, možete se šminkat, možete se da ženi, kaj evo šminkaj se. Znači zaista što se tiče toga super su napravljeni i isto tako ispolirani ključevi puno se lakše naravno i čiste, na primjer od prljavštine, ulja ili sličnih stvari nego oni klasični. E sad, zašto su ovi ključevi zapravo posebni? Kao što vidite, jedna strana ključa je klasični viljučasti ključ, dok druga strana nije okasta, nego je, mogu reći, gedorasta. Znači, ujedno u okastom ključu imate i gedoru. Naprimjer, na nekakvim mjestima gdje vam je malo nezgodno šarafanje ili naprimjer da ne morate svaki put odigniti pa opet staviti na maticu pa odigniti pa opet staviti, jednostavno imate automatski sistem za šarafanje poput gedore, znači ista stvar. E sad, vi se sigurno pitate na koju tu funkciju to radi. Zapravo u samom ključu unutra imate jednu malu osovinicu, oprugu te sam zaustavljač, tako da možete odšarafljivati. A sad se vi sigurno pitate, a šta sa suprotnom stranom, genijalac? E pa lako okrenete ključ naopako i derete opet. Dakle, što se toga tiče, ja mogu reći da je ovo inovacija stoljeća, zaista puno je lakše ovako odšarafljivati nego sa klasičnim okasto-viljučastim ključevima, zato jer ovo je puno jednostavnije, puno brže, znači duplo brže vam je s ovime nego sa klasičnim ključevima. Tako da što se tiče samih ključeva, ja sam zadovoljan, te idemo i njih lagano staviti na policu. Je pa to možeš kad je derbi negdje utakmice ili neš, dođeš ti frajer sa ključem, staviš recimo na prsti. Ne ide s prsta. E sad, da vidimo alate koji su predviđeni za farbanje. Recimo, glavni alat svih majstora u svakom ličenju prostorije je zapravo valjak, mačak. Ima više naziva, ali uglavnom valjak za farbanje. S ovim valjkom je nanijeta i impregnacija i boja u dvije ruke na kompletnu ovu radionicu. Zaista što se tiče valjka, super mi se pokazao. Znači jednom kad umočite u boju, vi s njim možete 4-5 kvadrata ofarbati. Znači zaista jako puno stane boje u ovaj valjak. I što je najbitnije, ne curi. Znači nema sad da vi gore krećite, a litra boje se dole prosipa po podu. Nego zaista kvalitetno je napravljen, sama drška je dobro napravljena, znači zaista leži u ruci, perfekcija. Tako da preporučam ga svima u svakom slučaju, znači jednom kupite dobru stvar i imate ju, a ne da se mučite sa jeftinim stvarima koje su za ništa.
naravno neizostavna stvar svakog majstora, bio on građevinar, bio on ličilac, je takozvana fangla. Znači, klasična plastična fangla. Kao što vidite, ja sam ovu koristio tokom radova u radionici, te isto tako jako se dobro da obrati. Puno mi je bolja od onih metalnih fangli, puno je lakša, bolja mi je jednostavno za žbukanje, za sve, jer jednostavno ona metalna fangla mi nije baš ono ni pri ruku ni ništa. Plastična fangla kao plastična fangla, ništa specijalno, znači imate zakačaljku za samu kantu, imate klasičnu držku, klasičan spremnik i to je to. 2 komada sam dobio, tako da bit će još dugo vremena. Moram predstaviti i ovaj malu držku za valjak, znači na ovaj valjak se samo stavljaju dodatni nastavci. To mi se sviđa, na primjer kod valjaka, kod većine valjaka to se da skinut, staviti bilo koji nastavak koji vi želite, bio to nastavak za klasično bojenje, ličenje zidova, bio to nastavak za farbanje sa nitrobojom, sa sintetičkom bojom, znači inače imate tih nastavaka koji su predviđeni za nitroboju, za sintetiku, za dispenzivne boje, za sve živo i neživo. Ali uglavnom, ovo je ta držka na koju možete staviti sam uložak i dovršiti posao. Te isto tako, držka je plastična, ok držanje, znači najklasičniji držak. Sljedeće, vjerujem da sa tim niste imali baš doticaj, to jest većina vas kao ni ja, naravno sve dok nisam radio samo nivelirajuću podlogu za radionicu, te mi je bila potrebna ta stvar, pa sam zamolio da mi to pošalju. Kao što vidite, ovo je jež valjak. Za šta se on koristi inače? Taj jež valjak se koristi za, možemo reći, istiskivanje mjehurića zraka iz određenog materijala. Naprimjer, on se ponajviše koristi tokom epoksidnih podloga, nivelirajućih masa, betona, ma doslovno gdje god ima ikakvih mjehurića tokom izlijevanja, na primjer nivelirajuće mase ili bilo kakve mase, to se rješava sa ovim valjkom. Znači jednostavno samo uzmete i prećete podlogu sa tim valjkom i svi mjehurići izađu van. Ja sam to na primjer koristio u radionici, mogu reći da je stvarno odličan alat, isplativ alat, nisu nekakvi preveliki novci, tako da svima preporučujem ko planira niveliranje u kući, garaži, nebitno da si priušti jedan ovakav alat, zato jer nivelirao sam prije bez njega, ostali su mjehurići, nisam bio zadovoljan sa završenim poslom, dok je ovdje u radionici to ispalo super. Tako da na kraju bolje mi je ispala radiona nek spavača soba. Jaj. Znači, dođete kod djevojke i pitaš joj sudac za mene. Malo šale, nije na odmet. Znači, sama Max kompanija poslala mi je brdo kistova kao što vidite. No svaki kist ima svoju namjenu, naravno. Ovdje trenutno imamo 3 vrste kistova. Kistovi koji su označeni sa smeđim vrhom su kistovi koji su predviđeni ponajprije za farbanje sa lazurama, odnosno boje za drvo. Kao što vidite, oni su nešto malo podeblji od ovih klasičnih kistova, jako kvalitetno napravljeni kao što vidite, te oni spadaju pod Max Expert alate, odnosno Max Expert kistove. Zašto je Expert? Dozvolite da vam objasnim. Znači, Expert stvari su za profesionalce, za ljude koji hoće kvalitetan alat, da sa tim alatom možete završiti posao do kraja. Kao što vidite, kad hoćete iščupati same dlake, neće ni jedna ispasti. Ovdje bre.
Bome neće. Ne, neće nijedna ispasti, tako da se ne morate bojati kod Max Expert kistova za drvo da ćete negdje naći u lazuri dlačicu od samog kista, to se neće desiti. Obavezno moja preporuka, znači da koštaju 100 kuna, ovo se isplati zaista. Moja preporuka za ove kistove, zaista operete, koristite ga 10 puta jer zaista nije ispala ni jedna dlačica, a još sam ih vuku kao sivonja. Tako da mogu reći da je ovo full dobra stvar, ako si priuštite zaista nećete pogriješiti sa ovim kistovima. Sljedeći kistovi su kistovi sa žutim špicovima. Žuti špicevi označavaju, barem u Maxu, kistove koji su predviđeni za sve boje, znači oni se zovu univerzalni, znači žuti špicovi, univerzalni kistovi. E sad, što to znači univerzalni kist? Univerzalni kist znači da sa tim kistom možete farbati nitrobojama, sintetičkim bojama, vodenim bojama, bojama za zidove, znači doslovno možete sve sa ovim kistovima odraditi. Isto tako malo su podeblji od klasičnih kistova, spadaju pod Max Expert kistove, vrlo kvalitetna izrada, kao što možete vidjeti ni kod njih se ne dešava da se sad kidaju dlačice, zaista pokušavam iskidati, ali nijedna zaista nije spala sa samog kista, tako da palac gore za ove kistove. Te treći kistovi, to je vrsta samo za akrilne boje, piše akrilne boje na njemu, znači isto tako spadaju kistovi u Max Expert kistove. Jako dobro napravljeni, znači farbao sam sa njima same zidove u radionici, mogu reći da su zaista odlični kistovi. Isto tako, evo na primjer ovaj je korišten, opran je, ja mislim da je jedno već 3 puta i ne ispada, znači ni jedna moguća dlačica. Znači meni je sve to žao baciti koliko je kvalitetno odrađen, ako me možete tako shvatiti. Zaista što se tiče samih kistova mogu reći da su vrhunske kvalitete. Što se tiče alata koji su povezani za bojenje, njih ćemo sad malo ostaviti sa strane, moramo pokazati jednu jako zanimljivu stvarčicu. A to je zapravo ovaj pištolj za purpen. Znači pištolj, ja iskreno nikad u životu nisam koristio pištolj, uvijek sam imao one purpjene koje su jednokratne i onda ih možete baciti ako vam šta i ostane. No, šta je jako zanimljivo kod pištolja za purpjenu? To što ako kojim slučajem ne iskoristite purpjenu, možete ju opet iskoristiti za par dana, ako me shvaćate. Znači kad imate pištolj, ta purpjena ima malo duži radni vijek nego na primjer ona jednokratna kad je jednom ispraznite, bacite ili na primjer ostane vam pola purpjene i morate ju baciti zato jer će se stvrdniti. Šta je sad zanimljivo kod ovog pištolja? Zanimljivo je to što je on inače kompletno napravljen od aluminija i premazan je teflonom, tako da ga je vrlo jednostavno koristiti. Znači tijelo mu je od aluminija presučen teflonom, 2K drška, nema održavanja i čišćenja, znači vrlo lako se sve čisti i održava. Unutarnji mehanizam ne dozvoljava stvrdnjavanje pjene i više od 30 dana, što je zaista super. Inače ovaj pištolj je jako kvalitetno napravljen, marke Max naravno, te idemo sad malo otvoriti i zaviriti šta je u kutiji. Kad otvorite kutiju, naravno prvo na šta nailazite je zapravo taj pištolj. Te kad ga uzmete u ruku, prvi osjećaj je zapravo koliko je zapravo kvalitetno napravljen. Znači pištolj zaista perfektno. Ovaj okidač tako lijepo ulazi u sam pištolj, ja vam ne mogu opisati. Isto tako, sam pištolj sa zadnje strane ima i podešavanje koliko pjene hoćete da izađe u kojem trenutku van, znači s tim zapravo šarafićem, odnosno čepom možete si to regulirati. Isto tako klasično stavlja se sa gornje strane purpjena, zašarafite i radite posao. No, jedna zanimljiva stvar, znači imate na primjer produžetke.
Imate ovaj produžetak koji vam inače još produžuje vaš pištolj za nekakvih 20-25 cm, znači samo ga uglavite sa prednje strane, odnosno na samu cijev ušarafite, stisnete tu cijevčicu i zapravo onda dobijete 50 cm prostora kroz kojeg putuje purpijena van, tako da možete na primjer začepiti nekakvu rupu do koje ne možete tako lako doći, odnosno prostor vam ne dozvoljava. Isto tako, na primjer, za nekakve preciznije fuge ili tako nešto imate jedan mali nastavak kojega isto tako učvrstite sa prednje strane, odnosno na samu cijev pištolja i onda puno preciznije, na primjer, nanosite samu purpijenu određenu rupu, fugu, pukotinu, zazor, PVC prozor, svugdje znači možete raditi sa purpijenom zaista, i radio sam svugdje, na svakakva mjesta sam stavljao purpijenu, tako da zaista ovo uveliko pomaže samoj točnosti gdje nanosite samu purpijenu. I mogu vam reći zapravo da hobi pjena, odnosno ta jednokratna, nije ni do koljenu onoj koja se našarafi, zato jer zaista vi nikad nećete moći kontrolirati jednokratnu purpijenu sa ovom purpijenom koja se šarafi na sam pištolj. Znači sa pištoljem puno jednostavnije manevrirate, purpijena je cijelo vrijeme okomito, što je puno bolje naravno, te još puno prednosti nosi pištolj naspram jednokratne purpijene. To ćete shvatiti jednog dana kad si priuštite ovako nešto. Isto tako ovdje imate i same upute kako održavati pištolj. Sad, jako puno ljudi me pitalo kako održavati pištolje za purpijenu. Inače, par tjedan kad sam renovirao ovu radionicu, zapunjavao sam rupu od dimnjaka, od peći koja se nalazila ovdje, no naravno više nije. Znači, zapunjavao sam to sa purpijenom i vidim jako puno ljudi me tagiralo na toj i toj minuti kako očistiti pištolj. Naprimjer, ovaj pištolj koji je premazan sa teflonom, aluminijsko kućište, nije potrebno čišćenje. Iako bi možda i valjalo ga očistiti, čisto ono da se ne bi desilo da se nešto ne desi, jednostavno najbolje vam je kada sve očistite nakon bilo kakvog posla. Sad, imate specijalne tekućine koje zapravo funkcioniraju na to da od purpijene naprave vodu, znači otapala za purpijenu, koja zapravo našarafite na prostor predviđeno za purpijenu, te otvorite sam spremnik i okinete sam okidač, te dokle god ne vidite da ne izlazi više žuta tekućina nego bijela, vaš pištolj je očišćen. Isto tako ta tekućina možete ju koristiti i poput spreja, tako da možete i sa vanjske strane oprati sam pištolj. Kažem, ovom pištolju to nije potrebno, zato jer je premazan sa teflonom, znači on je ipak napravljen za profesionalnu upotrebu, dok na primjer neki jeftiniji pištolji, naravno neće svi ljudi kupovati profesionalne stvari za svoje radionice, neko će kupiti jeftinije, zato jer koristi to puno rijeđe, naravno. Ali kažem, ovom pištolju to nije potrebno, no kod ostalih pištolja koji su niskobudžetni, 50, 60, 70 kuna, odnosno 10 eura, to ja svakako preporučujem. Vraćamo ga u kutiju, stavljamo gore na zid. Šta bi mogli sljedeće? Gleter. Naravno, oni ljudi koji se bave sa gletanjem, gleter je obavezan dio njihovog asortimana alata. Mogu preporučiti ovaj gleter upravo zato što je perfektno ravan. Znam majstore, znam i sam po sebi, par puta sam kupio gleter koji je bio uvijen, zavijen, katastrofa je bilo. No ovaj je perfektno ravan gleter, odličan je za gletanje, koristio sam tokom renovacije radionice, upravo ovo gleto sam zidove upravo sa ovim gleterom, savršeno mi se pokazao. Ima plastičnu držku, jako lijepo se drži u ruci, kao što vidite možete ga uzeti kako god hoćete, na opačke, kako god da uzmete, dobro će vam sjest u ruku. Sam gleter, kao gleter, preporučujem ga svim majstorima, zaista koristio sam ga ti par sati na radionici i mogu reći da mi se super pokazao. Kad smo već kod gletera, da vam pokažem i špatle. Znači,
Imamo 4 veličine špahtli. Znači da uzmemo ovu najveću jer je najlakše pokazati i prezentirati ju. Znači sama špahtla je za gletere, pogotovo ako se radi o većoj površini, veća špahtla. Znači držka je polugumena, poluplastična, jako dobro leženje u ruci. Sam gornji dio špahtle je metalan, tako da možete s njim nešto čak i razbiti ili tako nešto, iako parne špahtla neće se oštetiti. Sama špatla je ispolirana, tako da možete vidjeti sebe u ogledalu još bolje nego u ključevu, ovdje imate veću površinu. Kažete ženi ko se šminkate. Inače, ova špatla je 25 mm, ova 50, ova 100, a ova 150 mm. Znam da većina gletera koriste što veća špatla, to bolja. Ova od 150 mm, ja sam konkretno s njom i sa gleterom gletao i tako sam je dobro, znači, nabrusio da vi to ne možete vjerovati, znači, komotno možete kobasice za gablec i desiti. Ali u biti super mi se pokazala, znači zaista jako velika površina, jako lako gletanje, kako god da je uzmete jako će vam dobro ležati u ruci, pogotovo zbog gumene držke. Znači ja sam prezadovoljan što se tiče toga. Par sati kao što rekao sam ju koristio tokom gletanja, također i kod žbukanja za neke malo finije radove sam koristio špahtlu, isto tako ovu od 50 mm sam koristio tokom električarskog gipsa oko kablova, ubacivanje samih piksi za utičnice i slične stvari, zaista super mi se pokazala. Ovo 100 mm kao što vidite etikete još na nju nisam dirao, te ovu najmanju špahtlu od 25 mm sam koristio oko kutija za utičnice, za prekidače, slične stvari, jako mala. Svima preporučujem da imate ovako jednu manju špatlu, zato jer sa njom možete stvarno čuda raditi. Isto tako sa špatlama možete skidati i naljepnice i možete hrpu toga, znači to je više univerzalan alat. Znači ja sam čak to koristio i kod skidanja boje negdje na metalu, nisu bili konkretno Max alati u pitanju, ali imao sam špatle drugog proizvođača i možete čak i to raditi sa time bez ikakvih problema, tako da mogu reći da je ovo zaista isplativo, mora svaka radionica imati barem 1 do 2 špahtle obavezno, zato jer to je jednostavno alat bez koga se ne može. Idemo s tim na policu. Kad smo već kod gletanja, obavezna stvar kod gletanja je upravo traka za puknuća u zidovima, ako to mogu tako reći. Znači, ova traka je predviđena za pukotine u zidovima, te isto tako za prijelaze između rigips ploča. Kad se, na primjer, pošarapaju gipsane ploče, knauf ili ti kako ko već voli reći, obavezno spojeve radite sa ovakvim trakama, znači nanesete prvo sam glet, pa onda traku i još jednu ruku gleta. Tako da svakome preporučujem, ako imate u svom domu pukotine ili rigips ploče, ako planirate šta raditi, obavezno ovo koristite, kažem, onaj ko se ne kuži u to, dajem mu savjete, samo ovi šta znaju, nemojte pametovati u komentarima. Hvala puno, doviđenja. Ja sam se već umorio, ali došli smo tek na pola, tako da idemo dalje. Sljedeće stvari, idemo se malo baciti na zaštitne trake. Dakle, sam Max proizvođač ima i klasične krep trake, ovo su plave krep trake. Šta je zanimljivo kod ovih plavih krep traka? Zanimljivo je upravo to što su oni za unutarnju i vanjsku upotrebu. Šta to znači? Dakle, možete koristiti unutar kuće i izvan kuće, znači posebno su napravljene, posebno su izdržljivije su od onih klasičnih žutih krep traka, dobro poznatih svima, jer ove ipak puno duže ostaju na zidovima. Znači, ja sam ih konkretno dobio
Znači, ja sam dobio jedno 10-ak ovih od 50 mm, još je tu ova korištena, jedna korištena je gore u starom dijelu radionice. Znači, koristio sam tokom renovacija i zaista toliko je jaka traka da baš morate 5 po 5 cm ju skidati, zaista kad ju stavite na zid nema sad da će vam ona otpast od vlage ili od nečeg. Zaista krep traka je vrhunska, svima je preporučujem. Znači imam od 50 mm 10 komada, imam jedno 10 komada od 25 mm. 25 mm nisam dirao, nisam otvarao, nije mi trebalo tokom renovacije, ali isto je vanjska unutarnja upotreba, kao što vidite plava boja je na oba dvije, tako da što se toga tiče imaju iste karakteristike. Tako da, veliko hvala na tome, idemo i to okačiti u radionu. Dok smo još uvijek kod tih većih traka, isto tako moram predstaviti i jednu posebnu vrstu trake. To je dvostrano samoljepljiva traka. E sad, zašto sam ih zamolio baš za ovo? Nije zbog ljepljenja tablica na auto, nikako. Nije zbog ljepljenja tablica na auto, sigurno. Ali u biti, ekstra jake, znači možete lijepiti na primjer na gotovi zid, završni zid, staklo, znači imaju jako veliku nosivost. Dvostrana samoljepljiva poput spužvice je, tako da ako je malo neravnija podloga, možete zalijepiti bilo koju stvar na nju bez ikakvih problema. Svaka traka sadrži 19 mm širine puta 5 metara dužine, tako da sa ovom jednom trakom možete polijepiti na jedno 5 do 10 auta, zavisi kako šta, ali biti imat ćete traka dovoljno za polijepiti tablice. Isto tako te trake se koriste i za lijepljenje lajsni, pločica čak, ako vam negdje ispala pločica, nemate trenutno ljepilo ili tako nešto, možete iskoristiti ovu traku budući da je spužva, tako da ima dozvoljena odstupanja za grbave površine. Isto tako jako velika nosivost i sve u svemu povoljnija je od bilo kakve druge trake. Zaključak ove trake, super je rješenje, pogotovo za nekakve površine gdje ne želite nanositi ljepilo i ne želite uništavati ih sa ljepilom, zato jer samo ljepivo nagriza, dok na primjer ova traka neće ništa nagristi. Tako da svima preporučujem, ide to na policu. Te zadnja zaštitna traka, ljudi moji, izolirke. Izolirke u svim bojama. Znači imamo žuto-zelenu, imamo plavu, imamo zelenu, imamo crnu, isto tako imamo i bijelu i crvenu. Znači doslovno svu boju za sve žice imamo ovdje. Šta se tiče samih izolirki, svaka izolirka je opremljena sa 20 metara trake širine 19 mm, tako da sa tom jednom trakom možete čuda napraviti. Kao što rekoh, vrlo je bitno imati što više boja, pogotovo ako ste električar, da se svaka žica sa posebnom izolirkom izolira, odnosno označi. Jer svaka ova izolirka je zapravo, mogu reći, i označivač, zato jer većina sad majstora koristi jednu izolirku za sve, ali u pravilu svaki kabel mora imati svoju boju izolirke. Znači, ako je crveni kabel, mora ići crvena izolirka, ako je na primjer plavi, mora ići plava izolirka, logično. Isto tako što se tiče izolirki, konkretno kolega mi je spajao struju u radionici, koristio je izolirke, inače on u svojoj trgovini ima izolirke i rekao je da mora nabaviti ovakve izolirke jer su pre dobre. Sad ću vam pokazati zašto. Većina izolirki je većinom plastična i jednostavno nije rastezljiva, a majstori vole kad izolirka se može rastegnuti, gledajte ovo, znači, i tek sad dođe do pucanja. Znači ekstra je rastezljiva, gledajte ovo, znači udupla se koliko je rastezljiva. Dok neke pucaju odmah na početku, nisu rastezljive. Pogotovo na primjer oko kablova. Izolirka šta se jače može rastegnuti, to je bolja. To majstori više vole cijeniti rastezljivije izolirke nego klasične.
Tako da, sve moje preporuke idu izolirkama od Maxa. Znači, ovoliku količinu izolirke sam u trgovini vidio. To je to što se tiče zaštitnih traka, izolatora i općenito traka. No još uvijek da se zadržimo kod zaštite, moram vam pokazati jednu zanimljivu stvar, a to su zapravo najloni za zaštitu predmeta, podova, prilikom ličenja, krećenja, renovacije i svih sličnih stvari. E sad, imamo dvije vrste najlona. Lijeva ja pogledam u desnu. Desna zaštitna folija je 20 kvadrata i ona je klasična folija, dakle košta nekakvih 3,5-4 kuna ako se ne varam, a toliko vam uštedi vremena tokom čišćenja boje sa poda da ne možete vjerovati. Dok ova lijeva, znači ona je zaštitna folija, ali plus zaštitna folija. Šta to znači? Ona je malo čvršća od ove žute, kvalitetnija je, neće toliko pucati, deblja je. E sad, moja neka logika je, ova plava folija koja je jača od ove žute, koriste se na primjer kod žbukanja, kod na primjer sprovođenja nove instalacije u zidovima gdje vi morate štemati stare zidove i naravno ta sva žbuka ili komad bloka padne na pod, ali neće se oštetiti tako lako na primjer kao ova žuta podloga. Dok, na primjer, ova žuta podloga je napravljena samo za krećenje ili za tako nekakve poslove koji nisu toliko skloni ogrebotinama i mehaničkom habanju. Tako da, ova je za krećenje, ova za nekakve ekstremnije stvari. To je to, idemo s tim na radionu. Još ćemo se malo zadržati kod zaštite, moram vam pokazati nešto fenomenalno. Zapravo moram vam pokazati zaštitne rukavice. Pa da prvo počnemo od ovih za varenje. Šta se tiče samih rukavica, oduševile su me, čak imaju tu pojačanje, tako da neće se to lako probiti ili izgoriti. Šta se tiče samih rukavica, koristio sam jako puno rukavica za varenje, mogu reći da su ove jedne od boljih. Zašto? Zato jer puno bolje imate sam osjećaj u njima, tako da možete sam pišle za varenje podešavati kako vama paše, brzina žice i tako dalje. Dok na primjer nekakve deblje rukavice ili tako nešto slično nemate tako dobar osjećaj. Tako da sve u svemu vredi ih kupiti. Sljedeće rukavice, isto tako kožne rukavice, može se reći i univerzalne, zato jer njih doslovno možete koristiti kao i variotske, ali isto tako možete tokom šarafanja i koristiti. Vrlo su udobne, vrlo su kvalitetno napravljene, ne pucaju tako često, kupite ih jednom, imate godinu dvije zaista, što se toga tiče šivene su, imat ćete ih jako dugo naravno ako pazite šta radite u njima. Mislim, nemojte sad me krivo shvatiti, normalno to su zaštitne rukavice, ali ne sad baš da flexom idete po njima. I ponajprije jako udobne. Šta se tiče, znači, samih rukavica, kao što vidite, jako su precizne, znači imate osjećaj jako dobar u njima. Što je najbitnije, neke rukavice su jednostavno toliko plastične da su katastrofa. Tako da, svaka preporuka, ako hoćete njih, na primjer, zamijeniti sa ovima. Ove su nezamjenjive. Neki ljudi idu variti sa ovim rukavicama. Ok, i one će vas zaštititi, ali ne kao ove. Ipak kao što vidite, ove su puno duže, puno je deblja i koža korištena u ovim rukavicama nego sa ovima. Tako da, za varenje su ove, za šarafanje su ove. Te još jedne rukavice, a to je zapravo zaštitne rukavice od Maxa, Latex Max Flex. Same rukavice su napravljene savršeno, znači što se tiče samog šarafanja i svega, ova guma plava konkretno na njima toliko se dobro zalijepi za određeni predmet sa kojima radite da je to nevjerovatno. Što se tiče samog osjećaja u tim rukavicama, vrhunski je, znači točno osjetite kao da nemate na sebi te rukavice, a toliko se dobro priljube uz ruku da je to fenomenalno.
Šta se tiče samih rukavica, nisu nešto pretjerano skupe, tako da vrede svaku kunu, a zaštitit će vaše ruke od habanja i od svih nečistoća, prljavštine itd. itd. Tako da, u svakom slučaju, svo troje rukavice preporučujem. Ide i to na ploču. Ljudi moji, hrpa je sve manje i manje, tako da se bližimo kraju, nažalost. Idemo na ovu pilu ovdje. Znači, pila klasična za drvo. Soft grip, tako da imate jako dobar grip u ruci. Piše barem tako na samom pakiranju. Šta se tiče gripa, stvarno ok je. Znači, jako lijepo se drži u ruci, jako se lijepo reže. Šta se tiče same pile, klasično izgleda, zupci su prekaljeni kao što se vidi na njoj. Sama pila reže stvarno odlično, nema nikakve prepreke, kao što vidite tvrđe, mekše drvo, nebitno, ali s njom možete rezati šta god želite i kako god želite. Po meni svaka radionica bi trebala imati po jednu ovakvu pilu, pogotovo ako se radi o radionici predviđenoj za drvo. To je to, idemo i to okačiti. Pa hajdemo mi malo ipak na naše područje šta se tiče metalurgije. Znači, svaka radionica bi trebala ovo imati, a to je četke za fleksericu ili ti kutnu brusilicu. Znači, ovdje imamo par vrsti, pa da objasnimo. Recimo, uzet ćemo ovu čeličnu četku, šta to znači? Čelične su zapravo ove iglice koje inače služe po materijalu da se skini na primjer stara boja, korozija i slične stvari. Zašto postoje ove četke? Inače, starinske četke, odnosno ove četke, jesu dobre, ali ove su puno brže. Znači, ove se stave na samu kutnu brusilicu, te jednostavno skidate koroziju, staru boju i sve što želite skinuti sa određenog materijala. No, morate znati koja vama odgovara. Naprimjer, ovo je čelično, dok naprimjer ovo je mesingana. I sad, sa ovom mesinganom četkom kad bih išli, skinili bi tu boju, ali ne bi jako oštetili tu plastiku dole. Dok naprimjer ovu čeličnu četku, kad bi s njom prešli preko boje i plastike, skinili bi vi boju, ali ostale bi jako velike rese zapravo u plastici od ove čelične četke. Tako da, svakako trebali bi imati i mesinganu i čeličnu četku u radionici, sve zavisi o materijalu kako ćete raditi. Možete to čak koristiti i na drvetu, jer na drvetu onda lijepo ispadnu svi godovi van i zapravo jako lijepo možete dobiti i oblikovati drvo sa ovim četkama. Isto tako, ove četke nemate samo za malu kutnu brusilicu, nego imate i za veliku. U mom slučaju ja ovdje imam najgrublju moguću četku, znači ona je čelična četka i još je zavijena, znači ona je posebno jaka. Inače, ovo je za veliku kutnu brusilicu koja je puno jača od ove manje, znači sam je gore prihvat drugačiji, veći fi samog šarafa, odnosno osovine same kutne brusilice. Znači, obavezno uz sve tri četke morate imati zaštitne naočale. Jer, na primjer, kad brusite sa ovim četkama, ove iglice kad pucaju, znači to nije do vas, znači to puca, to je svima jasno. Pogotovo ako prvi put to radite i zna vam kutna brusilica otići, jako dobro morate držati kutnu brusilicu kad radite sa četkama. Tako da, to je to što se tiče ovih četki. Isto tako, cijena je oko 20 do 30 kuna, zavisi gdje kupite, kakve kupite, kojeg proizvođača kupite. E sad, koliko god su one četke brže i jednostavnije za korištenje, još uvijek znam koristiti i klasične stare četke koje su zapravo još uvijek super za nekakve manje površine. Ako na primjer nemate kutnu brusilicu u stanu ili tako nešto, htjeli bi restaurirati nekakav stari predmet, drveni ormar, možete to zapravo sve riješiti i sa ovim četkama. Znači, i ove četke inače po pravilu imate po grupaciji, odnosno
mekše, deblje, tanje, grublje, ovake, onake, znači imate tu bezbroj mogućnosti. Naprimjer, kod varenja ja preporučujem ove četke, naprimjer, kod čišćenja samog vara, nebitno je li to bila elektroda ili CO2, ja uvijek volim malo očistiti, čisto ono boja bi puno lakše sjela na sam var bez same magle i nečistoće od varenja nego sa. Tako da, šta se tiče samih četki, nije velika investicija, nekakvih 7, 10, 15 kuna, tako da vredi svakako kupiti. Moje preporuke, pogotovo ovakve, znači ove su mi vrlo korisne. Ove toliko i ne koristim koliko ove, ali svakako preporučujem. Sad kad smo već kod brušenja sa četkama, da obratimo malo pozornosti na brušenje sa šmirglom, odnosno lamel diskom. Sad, Z40, 40, 40, 40. Pa ljudi moji, ja mislim da imam do kraja života sad brusnih ploča. Inače, Max alati znači proizvode čak i lamel brusne diskove. I to pogledajte samo debljinu tih brusnih diskova, znači ja ovo kad sam vidio nisam mogao vjerovat koliko je ovo zapravo debelo, pa to ima oko 10 mm zapravo materijala za brušenje. Tako da kupite ovu jednu, imate godinu dana, pogotovo ako ste neki hobista, zaista jako dugo to traje. Sad ja sam konkretno jednu već iskoristio od granulacije 40 dok sam radio sam stol, dok sam obrusivao varove, jer brusim varove sa 40 granulacijom, dok na primjer za skidanje boja koristim obično oko 80 granulacije. Ovdje konkretno imamo 40 granulaciju, imamo 60 granulaciju, imate 80 granulaciju i 120 granulaciju. Šta se tiče granulacije 120, lamel disk je malo tanji. Šta se tiče 80, malo je veći. Šta se tiče 60, malo je još veći. A šta se tiče granulacije 40, tu je najdeblji, znači svega 10 mm. Šta se tiče samog brušenja, kao što rekao, koristio sam granulaciju 40 na samom stolu, znači skida brutalno dobro, zaista što se toga tiče. Jer granulacija 40 je ujedno i najmanja moguća granulacija koju možete kupiti u maloprodaji za samu brusilicu. Stoga svakako preporučujem Max alate, pogotovo zbog ove debljine, znači ovo me je kupilo, pogledajte vi koliko je ovo zapravo debelo. I zaista maltene sam cijeli stol obrusio, nije se potrošilo maltene ni 1 mm tog brusnog lamel diska, tako da što se toga tiče iskoristivost materijala je na visokom nivou i to je to, palac gore za ovaj proizvod. Isto tako, skrila mi se i jedna bitna stvar za svakog majstora građevinara, a to je naravno žlica, građevinarska, zidarska, kako ko već volite reći. Znači, zaista je napravljena vrhunski, ravna je perfektno, isto tako drvena drška, jako lijepo leži u ruci, malo je veća i zaista za zidanje svaka čast. I sad kad smo se već vratili na žbuku, na beton i to, moramo pokazati isto tako da Max alat zapravo ima i ove miksere, ako mogu to tako nazvati, znači SDS plus prihvat, paše uz svaku malo bolju bušilicu, naravno štemaricu. Sa mikserom sam konkretno radio, odlično mi se pokazao, znači s njim sam miksao žbuku, čak sam miksao i samonivellirajuću i nivelirajuću masu, boju i kao što vidite jako lijepo se da i oprati bez ikakvih problema. SDS plus prihvat kao što kažem
bez ikakvih problema se s time radi. Puno lakše je, na primjer, sad sa time izmiksati nego, na primjer, ručno sa motikom, sa lopatom miksati slične stvari. Nije skupa investicija, svega par desetina kuna, zaista olakšate si posao maksimalno. Isto tako imate i te miksere, odnosno nastavke, poput navoja nastavka, to je baš za prave miksere, imate taj SDS Plus prihvat, imate klasični šestougaoni prihvat, imate okrugli prihvat, zaista imate sad tih miksera univerzalnih koliko vas je želja, a puno lakše s njim sve izmiksate nego ručno. Isto tako moram vam pokazati i sam prostor za miksanje, dakle isto tako to su mi poslali. Znači sama posuda ima 40 litara, otporna je na lupanje kao što i vidite, jako je savitljiva. Sa mikserom nećete ništa oštetiti, zato jer gdje god da lupite sa mikserom ili sa nekakvim alatom neće se probiti, zato jer je jako mekan materijal, žilav materijal, tako da svaka čast na ovome. Isto tako ne morate se više mučiti u starim kantama miksat, jer nije nekakav velik novac u pitanju, a puno ćete lakše ovdje izmiksati nego u kanti, jer u kanti zna ostati sa strane materijala koji se ne izmiksa, dok ovdje se to neće desiti. Tako da moja preporuka je za jedno i za drugo. Ljudi moji, mic po mic, evo nas na kraju, ali imamo još par stvari. Jedna jako dobra stvar, pogotovo za šmirglanje zidova, ravnih ploha, je zapravo ova, pa možemo reći, spužva. Puno će vam pomoći, a jako lako se koristi. Znači sa svake strane imate po ovu jednu metalnu štipaljku sa oprugama. Te dignete samu osovinicu prema gore kako biste lakše otvorili samu štipaljku. Te ovdje umetnite šmirglun papir i imate zapravo ravnu podlogu, odnosno isto tako i mekanu podlogu, koja vam zapravo doprinosi k tome da kad naiđete na nekakav brijeg, da se on upusti u samu spužvu te da ga lakše poravnate. Isto tako, to je veća, znači to je nekakvih 200 x 100 mm, pravokutna, kao što vidite, jako dobro, jako isplativo, nisu nekakvi novci, a puno ćete lakše, na primjer, nekakvu ravnu površinu ošmetlati, pogotovo nakon gletanja zida, da malo skinete tragove gleta sa zida. Isto tako, to je jedna, te su nam poslali još jednu manju, veličine 70 x 130, ona je malo drugačiji princip, znači ona se rastavi i sa svake strane imate po 3 bodlje na koji možete nabosti sam brusni papir, zatvorite i šmirglate. Zaista nisu nekakvi novci, a puno ćete lakše obaviti posao sa tim pomoćnim svačicima, pomagalima, nego inače kad bi išli sve ručno. Idem na policu. Te kad smo kod brušenja zidova, još za sam kraj ostali su sami nastavci za krećenje. Dakle, o ovome sam vam ja govorio, znači ovo su zapravo nastavci za onaj manji valjak. Znači ovdje imamo veliki nastavak koji je predviđen za nitroboju, a ovo je nastavak predviđen za klasične zidne boje. Koja je razlika? Naprimjer, kad bi ovaj nastavak umočili u nitroboju, on bi se otopio. Zašto? Zato jer je ovaj valjak koji je obložen ovom tkaninom, ta tkanina nije otporna na nitro lak, a zapravo jako dobro donosi te performanse za farbanje samog zida. Dok, na primjer, ovaj valjak koji je predviđen za nitroboju nije toliko baš dobar i nema te performanse poput ovog valjka na nitroboju. Stoga velur valjak, to je ovaj valjak, nitroboja, klasični valjak, zidne boje. To je to. Te za sam kraj da predstavimo i kanticu za boju od 12 litara, u sebi ima i cjedilo za same valjke. Zgodna, uđe cijeli valjak i onaj najveći unutra, što je super, 12 litara, baš onoliko koliko i treba. Sama kantica gore na ručkici ima određeno mjesto da ju možete zakačiti na određeno mjesto, odnosno na lojtru ili tako negdje i možete završiti posao.
Šta se tiče same kantice, nisu nekakvi novci, puno je lakše koristiti nego klasičnu kanticu. Uvjerio sam se u tome, ova moja je malo samo zaprljena zato jer sam koristio nitro boju u ovoj kantici, te je to malo kompliciranije oprati nego klasičnu boju za zidove. Ali što se tiče same kantice, puno je jednostavnije koristiti nego pravu kantu, veliku i upol kantu, a nisu nekakvi novci u pitanju, jednom kupite i imate dugi niz godina, tako da sve moje preporuke. Te za sam kraj htio bih se zahvaliti Kožulu koji mi je obezbedio ova dva ending markera, bijela, jako dobri markeri za označavanje, pogotovo na metalu. Moje preporuke tu kod mene nigdje nema u prodaji, tako da imate kod njih. Te isto tako, jedan strugač za metal kompanije Pfert, inače Pfert je jedna od vodećih firmi za proizvodnju reznih ploča, brusnih ploča, ovakvih nekakvih minijaturica koji su predviđeni za obradu metala, tako da hvala vam na ovome. Na gledanju ovog videa, isto tako lupite like, share i subscribe. Svaki ovaj produkt možete naći dole u deskripciji videa, imat ćete linkove za svaki ovaj proizvod. Naravno, šta reći, osim da je jako dobra marka, među boljima je. Ne želim reći najbolja, zato jer će onda ispasti samo da hvalim marku, ali zaista je jedna od boljih marki koje sam ja koristio. Isto tako, like, share i subscribe. Lijep pozdrav!